آیا یک خبری پس هم آیا را نداد. تنا وحدن که حاکم سک حیران بود. حاکم وڑ و رهبند چوشد که ایده وحدن یک بندی و قیدی را و همه قیدی را که محلوک بلوٹید چه قیدا یله بدند. ای وحدن برابا نام یک نامدارین قیدی استاد. چوش وحدی یک جاه مچ بوتن تا پیلاطوس چه آیان جست کرد که چه شما کیا لوٹید که من شما حاطرا آیا را چه بندی خانه یله بکنه. برابا را یا عیسی را که مسیح گوشک بید پرچه که ای خبره سیو سرپدت که آیا عیسی را پا کست و کینه گرائن تگ. وحدی عدالت تخت سرا نندگاهت تا آئی لوگ بانو کا آئی را کلاه کرتگت که تو ای نیکی مردمه هیچ کار مدار پرچه که مروچی منوتی وابانی تها ایشی حاطرہ بازین جنجال کشتگ. بلے مزنی قربانی کنو کو کماشی مردمان سکین داد کہ برابا ہرا چکیدہ یلکن یا لوٹ بکنیت و عیسی ہرا بکوشارینیت. حاکم اچھا آئین جست کرد کہ چا ای دوین بندی گم بزن عیسی و برابا نیامہ شمی حاطرہ من کیا چکیدہ یلا بکنا. آئین پسا داد کہ پمی حاطرہ برابا یلا بکن. پیلاطوس اچھا آئین جست کرد کہ گوڑا عیسی ہارا کہ مسیح گوشک بھی چے بکنا. درستان در رائند کہ آئی را صلیب دار سرا درنجگ بھی بیت. آئی جست کرد پرچے آئی چے بدی و گندگی کرتگ بلے آئین دیگے کو کار کرتو گوشت کہ عیسی ہارا صلیب دار سرا درنجگ بھی بیت. وحد پیلاطوس چوش دیس کہ ہچ وڑا نبیت بلکہ راج و قوم ناتپاک و وطم وطا دعویٰ کنن تو پساد بیتین تا آپ زور تو محلوم کے تیمہ وطی دستان شوش تو گوشت کہ من چا ایک نیکی مرد میں ہونا یلا حلاسند شما بزانت و شما کار. درستی مردمان گوشت ایشی ہون میں و میں پسگانی گردنائند. ای خبر سرا آیا آیانی حاطرہ برابا ہرا یلدات و عیسی ہرا چابک جنائے نگا پد آیانی دستا داد تنکہ آیا را صلیب دار سرا درنجگ بھی. ایشیا پد حاکم لشکر و سپاہیاں عیسی ہرا کلات ماڑی تحابورت و درستین لشکر آئیے چاپو چاگردہ مچبود. آئین عیسی ہرا جاندر کرت و سہرچکین چادری گورا داد و کنٹگانی تاج جوڑ کرت و آئی سرا داد. آئین آئیے راستین دستا یک دراج و مزنی لٹ بزن بادشاہی نشان دستا داتگ و آئی دیما کونڈانی سرا نندانا آئی را تاجنو پیگور جات کہ اے جہودیانی بادشاہ ترا دست بستگین سلام. او آئی سرا تک جت او مدراج او مزنی لٹا آئی را سرا جتیش. وحدی آیاں وتی دل حسابہ آئی را تاجنو پیگور جات و کلا گیپتا آئی جانا چادرہ کشت و پدا آئی جندے گودو پوچانا آئی را گورا دات و پدا آئی را صلیب دار سرا درنجگا برتند. وحدی آڈانا درت کن تا آیاں شمون نامی یک کرینی بزن لیبیائی مردم یارا بیگار کرد کہ عیسی صلیبہ را چست بکند و ہما جاگا کے گلگتا گوشک بیت بزن سرگانی جاگا سر بوتند. اودا آیاں عیسی ہرا تریاک حوار کتگین شراب نوشیند بل ایشانی چشگا رند آیا ایشانی نوشک قبول نہ کرد. وحدی آیا عیسی ہرا صلیب دار سرا درنجت تا آئی پوشاکان درکنانا وطماوتا شرط و بازی پا عیسی گود پوچانی زورگ سرا جات. اودا عیسی صلیب دار گورا نشتن تو آئی صلیب دار درنجگ تماشا را چارو گزار کرتند. آئیے سرا برزا آئی خلاف تہمتاں نوشتہ کرتو جات بزاں اے جہودیانی بادشاہ عیسائن دو ڈونگ ہم عیسائی حواریہ صلیب دار سرا درنجگ بوتند کہ یکی آئیے راستین دستے نیمگا و دوہمی آئیے چپین دستے کنڈا اور رہگوز وتی سراں آئی نیمگا سرینا آئی را تاجنو پیگور جنانا گوشتند اے خدای مزنے جاہا لمبینوک و سیروچے مدتا جوڑ کنوک نووتی جندہ برکین. اگان تو خدای بچے تاچا صلیب دار سرا ایر بے کپو بیا ہمیں پیما مزنی قربانی کنو کو تورات استاد و کماشاں آئی را تاجنو پیگور جنانا گوشتیش. آیا اندگے مردمان رکین تند بل وتی جندہ رکینت نکند. ای مردم اسرائیل بادشاہند نوچا صلیب دار سرا ایر بکپی تا ما ایشی سرا ایمان بیاریں و باور بکنیں. ایشیا بزن عیسیٰ خدای سرا سیت کو باور کتاگ اگا ایشیا بلوٹی تا نو آئی را برکینید پرچی کہ آئی گوشتک کہ من خدای بچوں.
ہمیں پیما دو زڈوں کے آگوں آئیے راستے و چپیں دستہ ہواریہ صلیب دار سرا درنجک بوتگے تنت آئی سرا تاجنو پیگور جتیش پدا ہما بدکاریں مردم کے ایشانہ گوں عیسائی ہواریہ صلیب دار سرا درنجک بوتگا چ آیا یکیا عیسہارا تاجنو پیگور جنانا چوش کفر کنانا گوشت کہ چے تو مسیح نئے تو وتی جند و مارا برکین بلے دہمی درتکگیں بدکاریں مرد کا اشیارہ حقل کنانا پسادات کے چے تو خدا ہم نہ ترسے اگاں چے تو ہم ہمیں کارانی سرا درنجک بوتگے او میں سزا سک کسانن پرچے کہ ہرچی ماکور تک ہمیشانی مٹو بدلا سگ گائیں بلے اے بزگا بزن عیسیٰ ہچ بدیں اور ردیں کار نہ کرتگ پدا آئیا گوں عیسیٰ گوشت کہ اے خداوند وحد توتی بادشاہی یکائے تمنا گیر بیار عیسیٰ آئیارا پسا دیانا گوشت کہ من گوں تو راست گشاں تو مروچی گومنی ہواریہ جنتا بے او چا نیمرو چا بغیر تم بیگاہ کل ملکہ تہاریہ مانشانت او عیسیٰ بیگائے وحد نزدیکا مزنے گالوارا کوکار کرت گوشت ایلی ایلی لما شفقتنی بزن اے منی خدا تو منا پرچہ یلا داتگ اودام بازیں مردمے کے اوشتاتگت ای حبر اشکتا گوشت ایش الیاسا گوانک جنگائنت او چا ہمیں مردماں یکی زوتاں تچان بوت او اسپنجو بو پہ چونڈے زورتی آئیارا آچار تہا بک دات او دراجیں لٹ سرا ایر کورت عیسیٰ چنسارینت بلے اندگران گوشت بوشتت بچاریں کہ الیاس آئیارا رکینگا کہتنت یا نا عیسیٰ پدا گوں یک مزنے کوکاریا وتی وشی و رضاہا ارواح یلہ داتگ ہما دمانا خدای پاکیں عباد جاہ پردہ چا سرا بگرتا چیرا دیر تو چنڈ چنڈ بوت زمین جنبت او تلار نزعت کو پرشتند او قبر و گورانی دب پچ بوتند او بازیں جان و بدن کہ ہما پاکیں مردمانی تند او وابتند دوار زندگ بوتند آچاوتی قبر گوران درد کن تو عیسائی دوار زندگ چسکنگا پد پاکیں شہران شتند او بازیں مردماں ایشانہ دیستگ چوش صوبیدارو آئی ہمراہ کہ عیسائی چار گزارہ کنگایتند زمین جنبو اندگے سجیں جاوران گندانا سخت ترستند او گوشتش کے بید شک اے خدای بچند اودام بازیں زالبولے کہ ایش چا گلیلہ عیسائی خدمت کنانا آئی پوشتا اتکگے تن چا دورا چارگایتند آیانتا مریم مگدلینی ہم استاد او یعقوب او یوسف ماس مریم او زبدی چکانی ماس وحد بیگائے وحد بوتا یوسف نام مردمی کہ ایش ارمتیہ جہمنندت و ایش وط ہم عیسائی شاگرد و مریدت آپ پیلاتو سے گوراشو تو عیسائی لاشے لوٹیت ایش سرا پیلاتو سا لاشارا دیاگے پرمان کورد او یوسفا اے لاشارا تنک کو نرمی چادر یا پتات او وتی نوکیں قبر تہا کہ ایش آئیا تلار تہا تراشائیں تگت ایر کورت او پدا آئیا قبر گورا یک مزنی سنگی لیٹ دیانا دپا داد او وات شد مریم مگدلینی و اندگے مریم اودن قبر گورا نشتگے تند دہمی روچا کہ ایش نجات عید روچا پیسرت مزنی قربانی کنوک او تورات استاد پیلاتو سے گورا یکجا مچ بوتند او گوشتش کے واجہ مارا گیر کیت کہ ای دغا بازا وتی زندمانیہ گوشتگت کہ من سے روچا پد دوار زندگ چست بین چوش تو پرمان بکن کہ تن سے روچ اشی قبر گورے حیالداری و دلگوش گور کنک ببید چوم بید کہ آئیے شاگرد و مرید آئیے لاشارا بدوزند او ببرند او گم محلوں کا بگوشند کہ بزن عیسیٰ چا مردگان دوار زندگ چست کنک بودتگ او دہمی ردیگ چا اولیا سیلو بدتر بیتن پیلاتو سا گوں آیاں گوش شمے گورا دین پان استین برویت ہرچی کے شمے دستا بیت آئیے حیالداری و دلگوشا بکنیت چوش آگون دین پانے ہواریہ قبر گورے سرا شتند او سنگ سرا سیلو مہر جنانا قبر گورے حیال و دلگوشی داشتیش سب تا پد اب تک حولی روچے گوربام وحدہ مریم مگدلینی و دہمی مریم قبر گورے چارگا اتکند و بیچارت یک مزن زمین چنڈی بود پرچے کہ خداوند پرشتک چا بائشتہ ایر کپتند و نزدیکا اتکند و مزن سنگارا شتور دات و آئی سرا نشتند آئیے رنگ و دروشما چو گرو کا شہموار تو آئیے پوشاک برف پہ وڑا اسپیتت و آئیے
ترسا قبر و گور حیال و دلگوش داروک بزن دین پان ترستند و چو مردگا بیساه بودند. پرشتگا گون زالبولان گوشت شما مترسید پرچه که من زانا شما ایساهارا شواز کنگاید که آ صلیب دارس را درنجگ بودتگ آ ادا نیند پرچه که آواتی کول ردا دوار زندگ چست بودتگ بیایت ہما جاگہ بچارت کہ اودا آئیے لاش ایرکنگ بودتگ او زود برویت شاگرد و موریدان بگوشید کہ آچا مردگا زندگ چست بودتگ او بچارت آچا شما پیسر گلیلا روتند اودا شما امایا گندید بچارت من شما ای حبر گشتگ و سرپت کتگ او زالبول ترس او گو مزنی وشیان چه قبر گورا رہادک بوانا آئیے شاگرد و موریدان ای حال دیگا تتکند او بچارت اناگتا عیسیٰ گو آیاں دب کبت و آیاں گوشت سلام او آیاں آئیے پاداں سک کو مہر دارانا آیارا سجدہ کورت ای حبر سرا عیسیٰ گو آیاں گوشت مترست پرویت منی براساں حال بدیت تنکہ آ گلیلا بروانت اودا منا گندند او بچارت ہما روچاں چا آیاں دو مردم چا ہما ڈیو کلگا روگائے تند کہ ایشے نام اماوسات اے ڈیو کلگ چا یروشلمہ کساس 7 میلاد او اے ہما درستیں حبرانی باروا کہ ایش بوتگے تند واتما وطا حبر و حال کنگائے تند وحدی آ حبر و حال و جست پرس گون یک و دہمیہ کنگائے تند تا چوش بود کہ عیسیٰ وتی جند آئیے نزدیکا آت آیانی حواریہ شد بلے ایشانی چم بندگ بوتگے تند تنکہ عیسیٰ ہرا پجا آورت مکنند عیسیٰ گو آیان جست کرت کہ اے چے حبران کہ ایشان شما راہا روان روان جنگائید آ دل تپرکا اوشتاتند پدا چا ایشان یک کیا کہ آئیے نام کلیپاسات پسا دیانا عیسیٰ ہرا گوشت کہ چے تو ما یروشلمہ یکی مسافر و رہ گوزے کہ آ نزانت مرے روچن چے بوتگ عیسیٰ چا آیا جست کرت کہ چے بوتگ آیاں گو عیسیٰ گوشت عیسیٰ ناصری قصہ و ویل و واقعہ کہ آ خدا و درست امت دیما کار و کلامہ وس و واقدارو کی نبیت و چپے میں مزنی قربانی پیش کنو کو میں حاکم و مستر آئیارا گرائن تنکہ آئیے کوشگ پرمان دیگ بیت و آئیارا صلیب دارس را درنجگ بود بلے مارا ہمیں اوست و امیتت کہ آ اسرائیل را آزاتی و نجات دنتند و بید چا ای درستیں حبران ای کے سارا مروچی سہمی روچند و چا میں تا لہتین زالبولا مارا حبکا و حیران کرتک کہ آ گورباما قبر و گور سرا شتگند وحدی کہ آیا عیسیٰ لاشارا ندیس تا ای حبرا گشانا اتکند کہ ما حیال و رویا تہا پرشتگان دیستگ آیاں گوشتک عیسیٰ زندگند اچھا میں بیل و سنگتانی تہا لہتی مردم قبر و گورت سرا شتگان تو انچوش کے ای زالبولا مارا حال داتگ آیا ہمیں پیما دیستگ بلے عیسیٰ ہارا ندیستگ عیسیٰ گو مردمان گوشت اے نادان و نبیانی درستیں حبرانی منوک و نزور و سستیں باور کنوکان چے مسیحارا ای درد و دور و سکی و سوریانی تا گوزانا وتی شان و مڑائے تا آیگ علمی نیند پدا چا موسیٰ بغیر تان درستیں نبیانی نامہ گرانا درستیں کتاب و پاکیں نوشتان کانی تہا آئیے حقیں بارو ہرچ نوشتہ بوتگیں حبرانا آیانا سرپت کورت آنو ہمیں کس روان ہمیں ڈیو کا لگے نزدیکا سربوتند کہ ایشے تہا آیاں روگیات بلے عیسیٰ وڑو پیما چا ہمیں پدر بود کہ آ دیما روگ لوٹیت ای مردمہ عیسیٰ ہرا کڈن کورت کہ تو گوما بنند پرچے کے شب بوگائند اور روز چا کنڈگا ای روگائند چوش عیسیٰ لوگتا شد تنکہ گو ای مردمان شپا یک جاو حوار بنندید وحدی عیسیٰ گو ای مردمان یک جاو حوار نگن ورگا لگے تا چوش بود آیا نگن زور تو ایشیارا برکت داد و ایشیارا سندانا آیانا داد ای حبر گندگا آیانی چم پچ بوتن تو آیا عیسیٰ ہرا پجاورت و ہما دمانا عیسیٰ چا آیانی چم و دیدگان گارو چیر اندر بود آیاں گو یک دہمیہ گوشت کے وحدی آ راہا گوما حبر کنگاہت او مارا پاکی نوشتہ کانی راز و حبران سرپت کنگاہت تا چے میں دل چا حب و جوشا پر نبوتگے تند چوش آ ہما دمان پاد اتکن تو دین پا یروشلمہ شتند او ہما 11 رسول و آیانی سنگتان یک جاو حوار نندگا دیست آیاں گوشت کے بید شک خداوند دوار زندگ چست بوتگ و آیا وطارا شمونا پیش داشتگ
آیا راہو کشکے آلو احوالان گوشتو بیان کورتو ای حبر ہم گوشت کے نگن سندگ وحدہ ما چپیم آیارا پجہ آورت